Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali hari Ahad ini di pembelajaran kitab Durusul Lughah jilid 1 bersama kawan-kawan ummahat dan akhwat angkatan ke-6. Kita masih di daras ke-9 ad-darsut tasi'u, terakhir membahas tentang na'at untuk man'ut yang ma'rifah. Contohnya al-mudarrisul jadidu. Al-jadidu sebagai naatnya dari man'ut yang ma'rifah menggunakan alif lam. Maka dari itu naatnya pun harus ma'rifah juga. Sama-sama menggunakan alif lam. Itu materi kita hari ini masih berlatih atau masih latihan tentang naat ma'rifah. Latihan kedua ya. Halaman 52. Ummu as-sokah hadirah. Kita baca petunjuknya. Ummu as-sokah hadirah. Atau Ummu Nailah hadirah. Ya Ustaz. Beliau Imla fil faraghi fi ma yali bin na'til ladzi baina qausaini ba'da tahlitihi bi al. Isilah tempat kosong berikut dengan sifat yang ada di dalam kurung setelah menambahkannya dengan alif lam. Ya, tambahkan alif lam ya. Nah, Ustaz. Wahid. Wahid. Ainal mudarrisul jadidu. Di mana? Di mana guru yang baru itu? Mudaris man'utnya kan? Nah, Ustaz. Maka kita kasih naatnya pun dengan alif lam. Al-jadidu. Al-jadidu. Itu jawabannya ya. Nah, Ustaz. Bentar, kita lihat jawabannya. Jawaban alif lam. Ada 9. Ini Munela yang bergaris merah tuh. Ya kan? Nah, Ustaz. Nah. Kasih naatnya alif lam. Ya kan? Betul jawabannya ya. Nah, Ustaz. Isnan. At-tajirul kabiru fis suqi. Pedagang Pedagang yang yang besar itu di pasar. alif lam tuh. Al-kabiru. Ya kan? Nah, Ustaz. Al-kabiru. Indonesia. Salasa. Kita Ana talibun qadimun. ala maktabi min Di mana? Di mana? Ana. Saya Ana. murid yang lama. Nah, di sini man'utnya talibun pakai alif lam enggak? Enggak, Ustaz. Maka naatnya pun sama. Nakiro juga. Jangan pakai alif lam ya. Nah, Ustaz. Ana. Ana talibun qadimun. Saya seorang murid yang lama. Ini enggak pakai alif lam tuh Ummu Naila nih. Nah, Ustaz. Nah. Nah, man'utnya nakirah. Naatnya pun nakirah. Nah. Betul jawabannya kan? Nah, Ustaz. Arba'ah.
Arba'ah. Jalasa talibul jadidu khalfa Muhammadin. Pelajar yang baru itu. Pelajar yang baru itu duduk di belakang Muhammad. Atau ibu man'utnya pakai alif lam. Maka Ma'rifah. jadi juga ma'rifah. Itu jawabannya. Betul kan? Nah, Ustaz. Al-jadidu khamsah. Khamsah. Manil waladu tawilu alladhi kharajal ana minal fasli. Tawilu. Siapa anak yang tinggi itu? Siapa anak yang tinggi itu yang keluar dari kelas sekarang? Al-walad mal'ud pakai alif lam. Maka Nah, A-nya juga pakai alif lam. Ini Om. at-tawil. At-tawil. Betul jawabannya ya. Nah, Ustaz. Kita bagi dua ya. Nah, Ustaz. Skor-skor. 1 sampai 5 tanpa diartikan. Nah. Wahid. Wahid. Ainal mudarrisul jadidu. Isnan. Isnan. At-tajirul kabiru fis suqi. Salasa. Ana talibun qadimun. Arba'ah. Jalasa talibul jadidu khalfa Muhammadin. Khamsah. Manil waladu tawilul ladhi kharajal ana minal fasli. Nah. Ini nomor 1 tadi. Kita uraikan. Aina isim. Aina isim istifham. Wa Wa huwa. khobar. Khobar. Namanya khobar Khobar apa itu yang muqaddam. didahulukan? Khobar muqaddam, Ustaz. Nah, khobar yang didahulukan ya. Naam. Karena nggak mungkin jadi mubtada. Al-mudarrisu sebagai Al-mudarrisu mubtada muakhar marfu'un bid-dhammah wa huwa man'ut. al-jadidu. Al-jadidu na'tun marfu'un bid-dhammah. Nah, asalnya al-mudarrisul jadidu aina. Naam. Tapi dalam bahasa Arab kata-katanya mesti dia di depan. Nggak boleh di belakang. Jadi aina sebagai khobar yang dimajukan. Naam, Ustaz. Khobarun Khobar muqaddamun. Al-mudarrisu mubtada yang diakhirkan, mubtadaun marfu'un mubtada bid-dhammah wa muakhar. Mubtadaun muakhar marfu'na. Naam. Pola bertanya ya. Naam, Ustaz. Syukran. Afwan, Mulailah. Ustaz. Jazakallah khairan. Wa iyyakum, Ustaz. Ummu Siddiqi. Kita baca ulang petunjuknya. Imla'il faragha. Imla fil faragi fima yali bin na'til ladhi baina qausaini ba'da tahli Tahliyah. tahliyatihi bil al. Isilah tempat kosong berikut dengan sifat yang ada di dalam kurung setelah menambahnya dengan alif lam. Nah, ini tempat kosong di bawah ini kita isi dengan naat ya. Nah, Ustaz. Dan dia mengikuti man'utnya. Naat itu mengikuti man'utnya. Kalau man'ut sebelumnya itu ma'rifah, kita pakai alif lam ya. Nah, Ustaz. Karena kira jangan pakai alif lam. 6 sampai 11. Tadi 1 sampai 5 sudah. Musdiki 6 sampai 11. Sitah. Ammarun waladun qasirun. Ammar, anak laki-laki yang pendek. Di sini waladunnya ma'rifah atau nakirah? Nakirah, Ustaz. Nakirah waladun tuh. Qasirun juga naatnya nakirah juga Om. Ya kan? Yang Ustaz. Ini jawabannya. Ammarun waladun qasir. Ammar sebagai Ammarun sebagai mubtada marfu'un marfu'un bi dhammah. waladun Waladun sebagai khobar marfu'un bi dhammah wa huwa man'ut. marfu'un nakirah ya ini kan dengan tanwin. Nah, Maka qasirun juga nakirah. Naat.
Naat marfu'un bi dhammah. Hmm. Nggak pakai alif lam kan? Nah, Ustaz. Nakirah. Sab'ah, 7. Sab'ah Faisalun tabibun syahirun. Faisal Faisal seorang seorang dokter yang terkenal. tabibun tuh. Nakirah juga. Maka ada pun sama nakirah. Jawabannya betul. Ya kan? Tabibun syahirun. Sama tadi uraiannya Faisal mubtada, tabib Mubtada khabar. marfu'un bi dhammah, tabibun khabar marfu'un bi dhammah wa huwa man'ut, syahirun na'at marfu'un bi dhammah. Hmm. Samaniyah, 8. Tamaniyah liman hadzasy liman hadas sariru sarilu liman hadas sarirul maksuru. Milik siapa? Milik siapa ranjang yang patah ini? Al-Sarir, man'utnya tuh. Pakai alif lam, maka naatnya pun ikut juga menggunakan Alif alif lam. lam. Ini om. As-sarirul maksur, ya kan? Ma'rifah Nah, ma'rifah kan? Tis'ah, tis'ah. Hadza qalamun maksurun. ini Ini sebuah ini sebuah pena yang rusak. maksurun di sini tanpa alif lam, nakirah. Karena Nah, kolamun maksudnya juga tanpa nakira. alif lam, nakirah tuh. Ini ya Nah, jawabannya om. Asyarah, asyarah ainas sikinu ainas siki ainas sikinul hadu. di mana? Di mana pisau yang tajam itu? Nah, asikin ma'rifah tuh om. Maka naatnya al-hadu juga ma'rifah ya. Ma'rifah. Nah, Pakai Ustaz. alif lam tuh om. Al-hadu, ini kan? Nah, Ahada asyarah, 11. ahada asyarah liman hadhihi sayyaratul jamilatu. Milik siapa? Siapa mobil yang cantik ini? Sayyarah ma'rifah. Maka naatnya pun ikut Makrifah. ma'rifahnya. As-sayyaratul jamilatu, ya kan? Serasi kan? Nah, serasi Ustaz. Ma'rifah. Tapi kalau pola pola mudhof dan mudhof ilaih nggak serasi dia. Nah, yang pertama nggak pakai alif lam ya Ustaz. Yang satu nakirah tanpa alif lam, yang kedua Makrifah. alifah. Itu kalau pola mudhof dan Mudhof ilaih. ilaih. Baris 5 ya. Bedanya tuh kita lihat nih om. Baris khamis. Ini om. Dan nggak harus sama juga gendernya. Nah, Layar nih om. Sayyaratul. sayyaratul mudarrisi. Nah, ini bukan naat man'ut. Ini pola mudhof dan Mudhofun ilaih. sayyaratul nakirah tuh. Tanpa alif lam kan? Nah, Dan dia mu'annas mu'anas. juga ya. Nah, Mu'anas juga tuh. Nggak serasi tuh. Dengan nah, mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya ma'rifah dan muzakkar. muzakkar. You Muzakkar. know? Ini pola Nah, kepemilikan ini baru pas. Maknanya mobil milik gitu. Mobil milik guru. Sama dengan as-sayyaratu lil mudarrisi. Sama tuh maknanya. Tuh ya beda ya. nah Antara Ustaz. tanpa diartikan umus sedikit 6 sampai 11. Nah, Wahid. Ustaz. Sittah Sittah. amman. Sittah ammarun waladun qasirun. Sab'ah. Sab'ah
Faisalun tabibun syahirun. Samani. Liman hadas sarirul maksuru. Tis'ah. Hadza qalamun maksurun. Asyarah. Ainas sikinul haddu. Ahada asyarah. Liman hadihis sayyaratul jamilatu. Nah, saya Musriki, Insyaallah. betul jawaban semuanya. Barakallahu fiik. Taufik barakallah Ustaz. Ummu Asaka hadirah. Hadir Ustaz. Baca ulang petunjuknya ya. Arahannya imla fil faraghi. Imla fil faragi fima yali bin na'til ladhi baina qawsaini ba'da tahlitihi Tahliyah. bi alif lam. Tahliyatihi. Tahliyatihi bi alif lam. Isilah. Isilah tempat kosong berikut dengan sifat yang ada di dalam kurung setelah menambahkannya dengan alif lam. Ini kalau sifatnya man'utnya ma'rifah, nah itu juga ma'rifah. Itu syaratnya ya. Man'utnya juga harus ma'rifah. Tapi kalau man'utnya nakirah, nggak perlu pakai alif lam ya. Nah, Wahid, langsung. ainal mudarrisul jadidu Dan at-tajirul at-tajirul kabiru fisuqi. rasa Ana talibun qadimun. arba'ah. Jalasa talibud jadidu khalfa Muhammadun. Khalfa. Muhammadin. Khalfa Muhammadin. Khalfa itu sebagai apa di sini? Worof makan wa huwa mudhof. Zarfu makan mansubun. Mansubun bil fathah wa huwa mudhof. Mansub bil fathah atau baris atas fathah. Muhammadin Muhammadin mudhofun ilaih. majrurun bil majrur Majrurun bil kasrah. khamsa. Manil waladut tawilul ladzi kharajal ana minal fasli. Baca. Nomor 2 Ummu Asaka at-tajiru sebagai At-tajiru sebagai mubtada marfu'un bi dhammah wa huwa man'ut. al-kabiru Al-kabiru sebagai na'at marfu'un bi dhammah. Fisuk jar majrur sebagai Jar majrur sebagai khobar. Sama dengan kemarin kan? Nah, Syukran. Ma'asokah. Barakallahu fiik. afwan. Afik Ummu Zain barakallah. 6 sampai 11 langsung. Sita. Diartikan Ustadz? Langsung ya. Tadi udah ya artinya. Udah. Oh, nah. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Kalau tahu nggak arti semuanya? Insya Allah paham Ustadz. Nah, kalau langsung paham langsung. Sip. Ammaru waladun Tanwin. qasirun. Nama laki-laki tanwin. Ulangi Om. Nama laki-laki Tanwin? ditanwin. Oh ya, astagfirullah. Ammarun waladun qasirun. Sabah. Faisalun tabibun syahirun. Syahirun artinya Terkenal, kenal. masyhur. Masyhur. Tambahannya Liman hadas sarirul maksuru. Tis'ah. Hadza qalamun maksurun. Asyarah. Aina sikinul haddu. Hada asyarah. Liman hadihi sayyaratul jamilatun. Ulangi. Liman.
Astagfirullah. Liman hadhihi sayyaratul jamilatu. Nah, setelah sih keduanya ma'rifah kan? Naam Ustaz. Ma'rifah. Muzain. Paham ya, Muzain ya? Insyaallah Ustaz. Jazakallah khairan. Ra'yak Ustaz. Ummu Siti Radiyah 1 hingga 5. Ya Ustaz. Um, Awashi. Maksudnya? Maksudnya udah tahu Ainal, semua maksudnya. ya. Insya Allah udah tahu Ustaz. Insya Allah. Langsung ya. Oke. Langsung. A- Ainal mudari, Ainal mudarisul jadidu. Oke. Dan Ifnan. Atajirul kabir kabir kabirul no atajirul kabiru fis suqi. Alasa. Ana talibun qadimun. Okay. Arba'ah. Arba'ah. Jalasat talibu. Ja, bukan. Jalasat talibul jadidu. Khamsah. Khalfa Muhammadin. Okay. Khalfa Muhammad. Khalfa Muhammadin. Okay. Khalfa zarfu Zarfu makan. mansubun Mansubun bi fathah. Okay. wa Wa huwa mudhaf. Muhammadin. Muhammadin Muhammadin mudhafun ilahi. Mudhafun ilahi. Majrurun bil kasrati. Khamsah. Hamzah ya. Manil waladul manil waladul tawilu alladhi kharaja minal fasli. Nah, syukuran. Siti Kita Radiyah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ummu Indah 6 sampai 11. Nah, Ustaz. Kita. Ammarun waladun qasirun. Bagus. Tahu artinya Ummu Indah? Ammar anak Anak qasir yang itu anak pendek. yang pendek. Nah, Ustaz. Sabah. Faisalun tabibun sahirun. Faisal seorang dokter. Orang dokter terkenal. Kenal. Samanya. Liman hadha sariru maksuru. Nah, ulangi. Liman hadzal sariru. Liman hadha sariru maksuru. Nah, sarirul. As-sarirul maksuru. Alif lam ma'rifah ya Ustaz. Ma'rifah betul. Alif lam syamsiyah. Yang as-sarir syamsiyah, al-maksur qamariyah. Oh, na'am Ustaz. Ulangi liman. Liman hadha sarirul maksuru. Bagus. Tis'ah. Hadha qalamul maksuru. Nah, di sini qalamun nakirah. Na'am Ustaz. Hadha qalamun maksurun. Bagus. Asyarah. Aina sikinu haddun. As-sikin ma'rifah. Na'am Ya Ustaz. kan? Aina Nah, sikinu Aina sikinu haddu. Al-hadu. Aina sikinul. Nul. Dan nul ya. Aina sikinul haddu. Ini Om. Jawabannya. Ya kan? Aina sikinul.
Nul hadu. Oh, na'am Ustaz. Hada Oh, asyara. liman ha liman hadhihi sayyaratul jamila jamilatu Nah, liman hadhihi sayyaratul jamilatu. bagus. Omu Winda. Ammarun nomor 6 tadi. Ammarun Ya, sebagai mubtada wa huwa man'ut. bukan. Mubtada saja dia. Oh, na'am Ustaz. Oh, Bukan sebagai ya, maf'ul. ya. Ulangi. Waladun Ammarun sebagai harun sebagai mubtada. marfu'un Ah, Dhammah waladun waladun khobar wa man'ut apa wa huwa man'ud betul qasirun irun na'at 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 marfu'un bidhammah. nah na'atnya di sini qasirun ma'rifah atau nakirah Eh, Ma'rifah ya Ustaz. mana tanda ma'rifahnya Nakiro. Karena tidak ada alif lam ya Ustaz. nggak ada alif lam nggak ada kan Na'am Ustaz. tidak ada alif lam karena man'udnya juga nakirah waladun Na'am Ustaz. na'at untuk khobar ya Na'am Ustaz. nah untuk khobar adapun yang tadi itu di nomor 2 naatnya nomor 2 mana Nomor dua tajiru Hmm. Tajirul kabiru tajiru kabiru. Naatnya Fit. yang kabiru ya Ustaz. Betul, naatnya al-kabir. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifat. Nakiro. Hah? Kenapa Nah, nakirah? Kan ada alif lam. iya, na'am Ustaz. Ma'rifah kan di alif lam ya Ustaz. Lam ma'rifah. Karena man'udnya juga Eh, na'am Ustaz. ma'rifah At-tajirul juga maksudnya. Ma'rifah, ya kan? na'am Ustaz. At-tajirul kabiru fis suqi. Kita nggak bahas asuk, enggak. Kita Oh, nggak bahas na'am. asuk. Kita fokus na'at al-kabir. Na'am. Al-kabir, ma'rifah atau nakirah? Apa? Nakiro. Al-kabiru. Al-kabiru. Ma'rifah Ustaz. Ma'rifah. Ada alif lam. Ciri ma'rifah ada Alif lam. alif lam. Nah, ini jawabannya nanti ditambah alif lam ma'rifah ya Ustaz. Iya betul. Kalau man'udnya ma'rifah, maka naatnya sama ma'rifah juga. Nah, Ustaz. Tapi kalau yang tadi itu naatnya nakirah seperti waladun, qasirun jangan pakai alif lam. Nah, Ustaz. Nakirah juga. Ana sering salah mengerti di sini Ustaz. Man'ut sama naat sama mudafun ilaih. Perlu kebiasaan ya. Perlu Insya Allah. diulang-ulang. Banyak latihan. Nah, Ustaz. Jadi naat artinya kata Kata sifat. sifat. Kata Dia sifat. kata sifat datang setelah mana? Apa? Yang disifati ya Ustaz. Kabirun yang Betul. disifati. Al-kabiru naat kata sifat. Oh, kata sifat. At-tajiru tadi Tajiru man'ut kata yang disifati. disifati dan naat harus serasi dengan man'udnya. Oh, na'am Ustaz. Kalau man'udnya ma'rifah, naatnya juga ma'rifah. Ya. Al-kabiru. Naat ma'rifah kan? Al-kabiru naat untuk mubtada kan? Ya, Na'am Ustaz. tajir. At-tajiru kita uraikan at-tajiru sebagai Tajiru sebagai man'ut marfu'un bidhammah. sebutkan awal dasarnya dulu. At-tajiru mubtada'un. Mubtada man'ut wa huwa man'ut marfu'un bidhammah. Nah, ulangi pelan-pelan ya, jangan terburu-buru.
At-tajiru mubtada'un. Tajiru mubtada'un wa Hmm. wa man'ut marfu'un bidammah. Nah, marfu dulu. Setelah mubtada, marfu aja. Na'am Mubtada, Ustaz. Marfu'un bidomma. Mubtada marfu. marfu'un bidomma. Nah, gitu. Ulangi Ummu Windah. At-tajiru mubtada'un. Mubtada'un marfu'un bidammah Nah, wa wa huwa huwa man. Bagus. Al-kabiru. al-kabiru na'tu khobar Bukan. Kenapa Belum marfu'? khabar kita. Langsung saja. Na'tun. tun enam Ustaz. Anak ulangi ya. Hmm. Baca. At-tajiru Kesah-kesah. Baca pelan-pelan aja. At-tajiru mubtada'un. at-tajiru mubtada'un marfu'un bidammah wa huwa man'ut Bagus. kabirun al-kabiru Al- eh, hmm. man'ut marfu'un bidammah Al-kabiru apa? man'ut apa na'tu astagfirullahalazim Na'tun. na'tun marfu'un bidammah Udah cukup. Itu aja. Iya, Nah, kenapa yang Ya, sekalian? itu aja. nah Ustaz. Al-kabiru na'tun marfu'un bidammah. Na'tu marfu'un bidammah. Artinya apa? At-tajirul kabir. Artinya apa? Pedagang yang Pedagang Pedagang yang besar. pedagang yang besar. Ada apa dengan pedagang yang besar? Kenapa? Kenapa dia informasinya apa? Kabarnya apa? Fisuki. Berarti fisuk sebagai Sebagai khobar kabarnya berupa jar dan majrurun bil kasrah. Oh, na'am Ustaz. fisuk jar majrur sebagai Sebagai khobar. khabar. Karena kalau tanpa fisuk kalimatnya belum lengkap kan? Na'am Ustaz. Belum lengkap. Cuma manut aja, belum sempurna kalimat. Nah, kalau tadi naatnya untuk khobar. Ammarun sebagai Amarun sebagai mubtada marfu. marfu'un bidammah. Nah, udah cukup. Dia tidak disifati. Yang Oh, na'am. disifati khabarnya. Waladun. Waladun. Waladun sebagai Khobar marfu'un. marfu'un bidammah Wa huwa wa huwa man'ut. Qasirun qasirun. qasirun na'at marfu'un bidammah. Nah, qasirun naat untuk mubtada apa khabar? Qasir. Untuk khobar. Khabar. Nakirah dia kan? Na'am Ustaz. Karena khabarnya nakirah juga. Karena Sama-sama tidak ada ya Ustaz. nggak ada alif lamnya. Bisa ya, pelan-pelan. Windah. Nah, insyaallah. Jazakallah khairan. Wa iyyak Ustaz. Ya. Dan berikutnya ada Ummu Kartika Hadirah. Ummu Kartika sudah belum? Ummu Kartika, Ummu Husni mungkin. Nah, Ustaz. Dibaca ulang petunjuknya ya. Boleh, Ustaz. Bismillah. Imla fil faraghi fima yali bin na'til ladzi baina qausaini ba'da tahliyatihi. Tahliyatihi. Isilah tempat kosong berikut dengan sifat yang ada dalam kurung setelah menambahkannya dengan alif lam. Nah, dengan syarat manutnya juga menggunakan alif lam. Kalau tidak menggunakan alif lam maka jangan pakai alif lam. Boleh. 1 sampai 5 Om. Ainal mudarrisul jadidu. Bagus. 9. At-tajiru
At-tajirul kabiru fisuki. ثلاثة. Ana talibun qadimun. أربعة. Jalasat talibul jadidu khalfa Muhammadin. خلف ظرف. Khalfa darfu makan. Atau darfu zaman. Makan betul. Makan betul. Iya, tempat di belakang. Di belakang Mansubun. na'am Ustaz. Mansubun bil fathah. وهو مضاف. Wa huwa mudhaf. محمد. Muhammadin mudhafun ilaih. نعم. خمسة. Majrurun bil بالكسرة. kasrah. 5. Manil waladu tawilul ladzi kharaja minal fasli. شكرا أم حسني جزاك الله Bisa. خيرا. Jazakallahu أم khairan bisa. Leli berhitung 6. Sitta ammarun waladun qasirun. 7. Hmm. 7. Faisalun tabibun sah sakhirun. 8. Nah, Ustaz. 8. Liman haza sarirul maksuru. 9. Haza qalamun maksurun. 10. Aina sikinul haddu. Ahad. Bagus. 11. Liman hazihi sayaratul jamilatu. Nah, bisa ya. Leli. Mudah. Ustaz. Insyaallah ya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Barakallah. Ummu Asaka hadirah. Hadir Ustaz. 1 sampai 5 langsung. Sudah tadi Ustaz. Sudah ya, Afwan. Ummu Kartika. Sudah ya? Belum Ustaz. 1 sampai 5 langsung. Ainal mudarrisul jadidu. 6. At-tajirul kabiru fi suki. Halasa. Anak talibun jadidun. Ana sebagai apa itu? Ana isim Isim apa tuh? istifham. Kata ganti. Isim domir. Nah, isim domir. Wa Huwa mubtada. talibun. Talibun man'ut. Man'ud sebelum man'ud pasangannya mubtada Khobar. marfu'un bi dhammah Wa huwa man'ut. wa Qadimun man'ud qadimun. na'at wa marfu'un bidomah. Nah, qadimun na'at ma'rifah atau nakirah? Qadimun nakiroh. Nakirah. Dia na'at untuk mubtada apa khabar? Na'at untuk khobar. Untuk khabar. Karena khabarnya nakirah kan? Nah, Arba'ah. jalasat tolibul khalfa Muhammadin. Nah. Khamsah. Manil waladul tawilul ladzi kharajal ana minal fasli. Nah, lancar Masya Allah. Jazakallahu khairan. Ummu Kartika. Wa jazakillahu khair Ustaz. Wa jazakallahu khair.
Ummu Ulwais. Hadir Sita. Ustaz. Sita Ammarun waladun qasirun. Ammarun sebagai. Ammarun sebagai mubtada, Terus. Doma Marfu. walad sebagai khabar, wa marfuun bi doma wa huwa man'ud, qasirun marfuun bi doma. Nah. Nakira apa ma'rifah? Sama-sama nakira Ustaz. Sabah. Sab'ah faisulun tabibun syahirun. Thamaniyah. Ya, liman hadha sariru liman hadha sarirul maksuru. Tis'ah. Tis'ah hadha qalamun maksurun. Asyara. Ainas sikinul haddu. Ahada asyara. Liman hadhihi sayyaratul liman hadhihi sayyaratul jamilatu. Bagus Ummu Ulwais. Jazakallahu khairan. Iya, Ustaz. Ulwais. Ummu Suci Amir 1 sampai 5. Baik, Ustaz. Ainal mudarrisul jadidu. Bagus. Senan. At-tajirul kabiru fisuki. Salasa. Ana solibun kodimun. Apa panjang? Ana talibun. Ana solibun kodimun. Arba'ah. Jalasa tolibul jadidu khalfa Muhammadin. Jalasa fi'il. Jalasa fi'il madi. Fi'il madi betul. At-talibu. As-tolibu Sebagai pelakunya. Pelaku. oh ya, fa'il, maaf. Fa'il, Fa'il. Ustaz. Marfu'un. Marfu'un bi dhammah Wa huwa man'ut. wa huwa man'ut al-jadidun Al-jadid. Na'at marfu'. marfu'u bi dhammah. Al-jadidu na'at untuk Fa'il, tolibu, as-tolibu. Nah, untuk fa'il. Khalfa sebagai Dzarf makan. mansubun. Mansubun bi fathah. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf Muhammadin Muhammadin. mudhaf ilaih. Majrurun. Majrurun bil kasrah. Khamsah. Manil waladul tawilul ladzi kharajal ana minal fasli. Bagus, syukran Ummu Suci Amir. Wa ya Ustaz. Barakallah, jazakallah khair. Sama Waktu Safirna 6 sampai 11. Nah, Waktu Ustaz, Safirna. Fadli. dari 6 Ustaz. Dari nomor 6 sampai 11. Ahada asyara. Sita. Faisalun tabibun Ammar. syahirun. Nomor 6 Ammarun. Ammarun waladun qasirun. Bagus. Sabah. Faisalun tabibun syahirun. Samania. Liman hadha sarirul maksuru. Tis'ah. Hadha qalamun maksurun. Asyara. Aina sikinul haddu. Hada asyara. Liman hadhihi sayyaratu jamilatu. Safirna nomor 9 tuh. Nomor 9. Hadza isim. Hadza isim isyarah wa huwa mubtada. Bagus. Qalamun. Qalamun
khobar Khobar marfu'un marfu'un bidommah wa huwa wa huwa man'ut maksurun maksurun na'at marfu' majrurun marfu' na'at majrur. marfu'un bidommah Nah, naatnya nakira atau ma'rifah ini? nakirah Nakira karena man'utnya juga karena marfu'nya juga nakirah. man'utnya nakira. Serasi sejalan ya, Naam. sama-sama nakira. Syukron. Astagfirullah. Ustaz. Jazakallah khairan. Umuratu 1 sampai 5. Wahid. Wahid. Ainal mudarrisul jadidu Bagus. Senan. at-tajirul kabiru fi suki. Salasa. Salasa. Ana tolibun qadimun. Arba'ah. Jalasat tolibu jadidu. Khalfa Muhammadin. Khamsah. Manil waladul tawilu ladzi kharajal ana minal fasli. Nah, bagus. Umuratu. Umuratu nih. Kita uraikan. Nomor 4. Jalasa fi'il madi. Terus at-talibu. At-talibu fa'il marfu'un bidommah wa huwa man'ut. Al-jadidu. Al-jadidu itu mudhof ya. Bukan? Tunggu, al-jadidu berarti dia menerangkan yang baru. Ya, yang baru. Yang Ya baru. kan? Berarti Pelajar yang baru. Pelajar yang baru. At-talibu tadi sebagai Fa'il. Fa'il wa huwa man'ut. Oh, Berarti na'at. al-jadidu na'at. Na'atnya. Na'at kata sifat untuk Untuk fa'il. Untuk fa'ilnya. Ya. Pelajar yang baru. Pelajar yang barunya. Ulangi ya. Jalasa fi'il. Jalasa fi'il madi. At-talibu fa'il marfu bidomma wa huwa man'ut. Jadidu itu na'at marfu bidomma. Khalfa dzarfu. Dzarf makan. Mansubun. Wa huwa mudhof. Khalfa dzarfu makan. Mansubun. Mansub ya. Mansub artinya apa? Fathah. Fathah. Gimana Ustaz? Masuk baris atas fathah ya. Ya. Wa huwa mudhof. Wa huwa mudhof. Muhammad mudhofun ilahi majrur bi kasrah. Bagus Muratu. Syukran. Afwan Ustaz. Lama-lama kalau diulang-ulang bisa kan? Insyaallah Ustaz. Ditelateni lama-lama bisa. Nah, Ustaz. Syukran Ummu Thalha Sidda. Ammarun waladun qasirun. Sab'ah. Faisalun tabibun syahirun. Mana? Liman hadha sarirul maksuru. Tis'ah. Hadha qalamun maksurun. Aina sikinul haddu. Liman hadhihi sayyaratul jamilatu. Nah, nomor 10 tuh Ummu Thalha. Polanya jumlah apa tuh Ummu Thalha nomor 10? Nomor 10 tadi mana ini? Jumlah apa? Nomor 10? Mubtada. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlatul ismiyah, Ustaz. Nggak ada fi'il kan? Nah, Ustaz. Kalau jumlah ismiyah berarti mubtada dan khobar. Hanya saja mubtadanya diakhirkan.
khobarnya dimajukan tuh. Nah, Ustaz. Aina, karena kata tanya dia, aina isim Aina isim istifham wa huwa khobar muqaddam, bagus. Apa artinya sih khobar muqaddam? khobar yang didahulukan, Ustaz. Karena berupa kata Karena berupa kata tanya. katanya. Nggak mungkin asikinul hadu aina dalam bahasa Arab itu. Asikinul hadu aina. Jadi kata tanya haknya Kedepankan, dimajukan. dimajukan. Ulangi ya. Aina isim Aina isim istifham wa huwa khobar muqaddam. berarti asikin As-sikinu mubtada muakhar. artinya apa? Mubtada muakhar, Mubtada yang diakhirkan. diakhirkan. Nah. Wa huwa man'ud. Wa huwa man'ud. Al-hadu na'tun marfu'un bid-dhammah. Al-hadu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, Ustaz. Nah, karena man'udnya juga ma'rifah kan? Nah, Itu Ustaz. ya. Al-hadu jazakallahu khairan. Ya Allah, Ustaz. Jazakallah khairan. Mutorik 1 sampai 5. Ustaz. Bismillah. Aina mudarrisul jadidu Senang. at-tajirul kabiru fisuqi. Nah, salah. Anak tolibun qadimun. Arba'ah. Jalasat tolibul jadidu khalfa Mahmudun. Muhammadin. Khalfa Muhammadun. Khalfa Muhammadin. Musan. Ulang ya Ustaz. Jalasat tolibul jadidu khalfa Muhammadin. Khamsa. Manil waladu tawilul ladzi kharajal ana minal fasli. Nah, mutorik tadi tuh jalasa. Fil apa dong? Jalasa fil madi Ustaz. Terus at-talibu fa'il marfu marfu'un bidommah wa huwa man'ud. Al-jadidu na'tun marfu'un bidommah. Khalfa Zorfu makan wa huwa mudhof mansubun bil fathah. Muhammadin mudhofun ilaih majrurun bil kasroh. Nah, mutorik bagus. Barakallahu. Wafikum barakallah. Muruli azka seta 6 ya Ustaz. 6 sampai Ammarun waladun qasirun. posisi banyak posirun. Coba. Faisolun tobibun sahirun. Faisolun sebagai mubtada ya Ustaz. Terus marfu'un bidhamma tobibun khobar wa huwa man'ut mansubun marfu'un bidhamma syahirun na'at marfu'un bidhamma. Nah, sama-sama nakirah tuh, ya kan? Nah, Ustaz, nakirah. Samaniyah liman hajasarirul maksuru tis'ah hadza kolamun maksurun asyara aina sikinul haddu hada asyara liman hajis sayyaratul jamilatu.
Syukran Umurli Aska, Apa bagus. Ustaz? Jazakallah khairan. Wa iya Kak Ustaz. Ummu Aizah 1 sampai 5. 1 hingga 5. Apa Ustaz? Fadhali, Om. Ainal mudarrisul jadidu Bagus. Nah, at-tajirul kabiru fis-suqi nah. Falas. ana tolibun qadimun Bagus. Arba'ah. jalasat tolibul jadidu khalfa Muhammadin Bagus. Khamsah. manil waladut tawilul ladzi kharajal ana minal fasli. Bagus. Ummu Aizah. Ummu Aizah nomor 2 kita uraikan. At-tajiru sebagai At-tajiru mubtada marfu'un bidammah bagus. wa huwa man'ut Al-kabiru al-kabiru na'at marfu marfu'un bidammah fisuk jar majrur sebagai khabarnya. Naatnya al-kabir ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, ada alif lam. Karena man'utnya Karena juga man'utnya ma'rifah. Ma'rifah ya. Harus rasim ya. Ya, rasim. Sama-sama ma'rifah. Syukuran Mu'aizah, bagus, Masya Allah. Jazakallah khairan. Berikutnya ada Ummu Ranti 6 Hadirin Ustaz. 6 sampai 11 ya. Ya Ustaz. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ammarun waladun qasirun. Bagus. Sab'ah. Faisalun tabibun syahirun. Naam. Thamaniyah. Liman hadas sari mana Ustaz? Liman hadas sarirul maksuru. Bagus. Hadza qalamun maksurun. Naam. Ainas sakinul Bukan haddu. sakin tapi sikinu. Oh, apa? Ainas sikinul haddu. Bagus. Liman hadhihi sayaratul jamilatu. Ummu Ranti bagus. Ummu Ranti nomor 2. At-tajiru. At-tajir sebagai mubtada ya Ustaz. betul, mubtada Marfu'un bi dhammah wa huwa man'ut wa huwa man'ut. Kemudian al-kabiru sebagai kata sifat. Apa ya? Kata sifat. Sebagai kata sifat apa? Na'tun. Marfu'un. Na'tun. Marfu'un bi dhammah
Hmm. Kemudian fisuk jar majrur Jar majrur sebagai sebagai khobar ya. Khobar. Ulangi sendiri. Betul, ulangi sendiri coba. At-tajiru At-tajiru sebagai mubtada bagus. wa huwa man'ut. Naam. Al-kabiru sebagai na'tu. Naam. Fisuki sebagai khobar. Nah, khobar. Bagus, Umuranti. Pelan-pelan ya. Bisa Ya Ustaz. difokuskan. Insyaallah. Jazakallah khairan. Wa jazakallahu khairan. Ummu Muhammad Wahid. Fadli. Ainal mudarrisul jadidu. At-tajirul kabiru fisuki. Thalatha. Ana tolibun qadimun. Arba'ah. Jalasa tolibul jalasa tolibul jadidu. Manil waladu. Khalfa. Iya. Khalfa Muhammadin. Khamsa. Manil waladu tawilul ladzi kharajal ana minal fasli. Nomor 3. Ummu Muhammad ana sebagai apa tuh? Ana Apa tuh isim domir dhamir wa huwa mubtada. Talibun khobar wa huwa man'ut. Qadimun Ya, qadimun itu qadimun muakh khobar muqaddam. Bukan, qadimun sebagai kata sifatnya. Kata sifat na'at. Ya, oh ya, qadimun na'at. Na'at marfu bi dhammah. Ulangi, ana dhamir. Ana domir wa huwa mubtada. Talibun man'ut. Khobar wa huwa man'ut. Qadimun na'at wa huwa marfu'un bi dhammah. Sahih. Qadimun na'at ma'rifah atau nakirah? Nakirah, Ustaz. Muzakkar apa muannas? Muzakkar. Marfu atau majrur? Marfu. Serasi kan sama kan dengan man'utnya? Iya, ya Ustaz. Sama-sama muzakkar, sama-sama nakirah, sama-sama marfu. Ya kan? Iya. Boleh nggak dibaca talibun qadimin? Apa Ustaz? Ana talibun qadimun. Oh, tidak boleh Ustaz. Tidak boleh. Ya. Harus sama, harus serasi. Syukran, Ummu Muhammad. Afwan Ustaz. Ummu Ramlah. Sita. Nah, Ustaz. Nah. Ammarun waladun qasirun. Bagus. Faisalut tabibu syahirun. Ulangi, Faisalun tabibun syahirun. Syahirun. 8. Liman haz
Liman haza sariru maksurun. Nah, as-sarir ma'rifah. Naatnya sama, mesti ma'rifah. Maksur. Pakai alif lam. Ibu Ramlah. Yes, Ustaz. Liman. Liman haza as-sariru gitu. Liman hadha sariru al-maksuru. Liman haza liman sariru al-maksuru. Nah, sama-sama ma'rifah kan? As-sariru al-maksuru. As-sarirul maksuru. Ini Iya. Ibu Ramlah nih. Nomor 7 ya. Nomor 8 ya. Tuh. Pakai alif lam sama kan? Iya. Ulangi coba. Liman haza as-sariru al-maksuru. Nah, harus rasi. Karena as-sarir man'ut kan? Ya. Ma'rifah dia Maka al-maksur juga harus ma'rifah. Pakai alif lam ya. Ya. Ya, betul. Harus rasi. 9. Hazal qalamu maksuru. Nakirah ya. Jangan diubah-ubah. Hadza qalamun. Haza qalamun maksuru. Nah. 10. Aina sikinu haddun. Hadu. Pakai alif lam. Aina as-sikinu haddu. Al-had. Al-hadu. Hada asyara. Liman hazihi sayyaratu jamilatun. Jamilatun. Nah, harus pakai alif lam. Ulangi. Liman hazihi sayyaratu jamilatun. Al-jamilatu. Pakai alif lam ya. Al-jamilatu. Al-jamilatu. Ammarun waladun qasir. Ammar sebagai fa'il. bukan fa'il ya. Kalau fa'il harus ada fi'ilnya. Ini enggak ada fa'il. Ammar jumlah Sebagai isim. Berarti mubtada. mubtada bukan fa'il Mubtada marfu'un Marfu'un bidommah. waladun Waladun. tadi mubtada berarti waladun Khobar. bukan fa'il. Khobar marfu' bidommah. qasirun Qasirun na'at. Na'at marfu' juga. Marfu' bidommah. Nah gitu. Serasi nakira kan? Yes. Kalau man'utnya ma'rifah, dia juga harus ma'rifah. Ini. At-tajirul kabiru. Nomor 2 kan? Pakai ma'rifah kan? Alif lam. Syukran. Alhamdulillah. Umur nanti 1 sampai 5. Sudah, Ustaz. Udah ya, Afwan. Umur Suhaidah. 1 hingga 5. Ainal mudarrisul jadidu. Bagus. At-tajirul kabirul fil suki. Nah, At-tajirul kabiru fis suki. Salasa. Ana talibun qadimun. 4. Jalasa talibul jadi jalasa talibul jadidu khalfa Muhammad. 5. Manil waladu tawilul ladzi kharajal ana minal fasl. Ana nomor 3. Ana sebagai Dhamir wa huwa mubtada. talibun Khabar wa huwa man'ut. qadimun
Na'at marfu'un bidammah. Syukuran Musyahidah lancar. Jazakallah khairan. Jazakallah. Jazakallah khairan Ustaz. Musyifa Siddah Liman ya? Ammarun. Oh, liman hada. Ammarun. Ammarun wala ya. Ammarun waladun qasirun. Bagus. Sabah. Faisalun tabibun sahirun. Samaniyah. Liman hadas sariru maksurun. Nggak boleh dinakirah, harus ma'rifah. Oh ya. Liman hada sariru maksuru. Liman hadas sarirul Liman hadas sarirul maksuru. Bagus. Tis'ah. Hada qalamun maksurun. Asyarah. Sikin. Ainas sikinu hadun. Harus ma'rifah. Oh, hadu. Lihat man'utnya. Man'utnya kan ma'rifah. Ainas sikinu hadu. Hada asyarah. Liman hadihi sayaratu jamilatu. Al-jamilatu. Nomor 2. Musyifa at-tajiru sebagai mubtada. Marfu'un. Marfu'un bidoma. Wa huwa man'ut. Al-kabiru. Al-kabiru khobar. Bukan. Khobar. Bukan. Kita sedang bahas apa sih? Kita sedang bahas apa ini dari kemarin? Na'at ma'ut. Na'at man'ut berarti al-kabiru sebagai man'ut. Na'at. Na'at marfu bidomah. Marfu bidomah. Fisuk jar majrur. Jar majrurun bi kasrah. Sebagai khobar. Coba ulang sendiri. At-tajirul kabiru fisuk. At-tajir sebagai At-tajiru sebagai mubtada marfu'un bi dhamma. Al-kabiru. Al-kabiru sebagai man'ut marfu'un bi dhamma. Bukan man'ut, musyifa. Mungkin man'ut ya. Setelah man'ut. Na'at. Man'ut apa sih man'ut? Kata sifat. Bukan, man'ut yang disifati. Apa itu yang disifati di sini? At-tajiru. At-tajiru, orang yang disifatinya. Bukan na'at, bukan. Na'at apa artinya na'at? Yang disifati. Na'at. Yang mensifati. Kata sifat gitu aja. Okay. Besar, kecil, tinggi, pendek. Kata sifat. Kata sifat, karakter. Al-kabir sebagai man'ut. Bukan man'ut ya. Afan Ustaz tadi tuh ini menerima telepon jadi nggak memperhatikan. Kakak telepon jadi lama. Yang man'ut ini tajir. Oh, masalah. At-tajir itu pedagang yang kaya, yang besar.
Jadi al-kabir sebagai Naat. naat, kata sifat. Ulangi, at-tajiru. At-tajiru sebagai man'ut. Marfu'un bidoma. Bukan seperti itu. Oh? Awal kalimat dulu dia uraikan awal kalimat. Mubtada. At-tajiru mubtada marfu'un bidoma wa huwa man'ut. Bagus. Al-kabir. Akabiru sebagai naat marfu'un bidoma. Bagus. Fisuk jar majrur. Fisuki jar majrur sebagai khobar. Nah, gitu Marfu'. umur syifa bagus. Jazakallah khairan. Iya kan. Umur fitra belum? Umur fitra. Naam Ustaz. Wahid. Ainal mudarrisul jadidu. Isna. At-tajirul kabiru fis-suqi. Salasa. Ana talibun qadimun. Arba'ah. Jalasat talibul jadidu khalfa Muhammadin. Khamsa. Manil waladu tawilul ladzi kharajal ana minal fasli. Bagus. Umur fitra. Nomor 7. Nomor 7 nomor apa nih? Nomor 5. Nomor 4. Nomor 4 Om. Jalasa ini. Jalasa Jalasa jumlah apa dia? Kalimat apa? Jumlah fi'liyah Ustaz. Jumlah fi'liyah artinya kalimat yang berawalan fi'il. Fi'il. Jalasa fi'il. Jalasa fi'il madi. At-talibu sebagai fa'il. Marfu'un bid-dhammah. Wa huwa man'ut. Marfu'un bid-dhammah wa huwa man'ut. Al-jadidu na'at marfu'un bid-dhammah. Khalfa sebagai mudhof. Bukan. Keterangan tempat. Jorob zaman. Bukan zaman. Zarfu apa ya Ustaz? Keterangan tempat. Zarfu makan. Bagus. Zarfu makan. Mansubun bil fathi. Nah, wa huwa mudhaf. Khalfa zarfun makan. Mansubun bil fathi wa huwa mudhaf. Muhammadin mudhafun ilaihi. Majrurun bil kasri. Syukran, Mbak Fitra. Afwan Ustaz. Siapa lagi yang belum? Udah semua ya? Muazzam. Sita. Ammarun waladun qasirun. Sabah. Faisalun tabibun syahirun. Samania. Liman haza sarirul maksuru. Tis'a. Haza qalamun maksurun. Asyarah. Aina sikinu hadu. Hada asyarah. Liman hazihi sayyaratul jamilatu. Ulangi Azam. Jalasa talibu. Jalasa fi'lun. Jalasa fi'lul madi. At-talibu. Fa'il marfun bid-dhamma wa huwa man'ut. Al-jadidu. Jadidu na'atun marfun bid-dhamma wa huwa mudhaf. Bukan. Cukup sebagai na'at saja. Khalfa. Zarfu makan mansubun bil fathah wa huwa mudhaf. Muhammadin
mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Kasrah. Boleh muazzam ya? Ya Ustaz. Jazakallah khairan. Mantap, jazakumullah khairan. Sudah semua ya? Tidak ada yang terlewat, Om? Allah sudah Ustaz. Udah ya, Muratu sudah. Mungkin sampai sini coba kita, Om. Nggak sempat kita latihan berikut. Udah jam 9. Lagi minggu depan ya, hari Jumat insyaallah. Insyaallah. Taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah. Saya yakin sama-sama.